La doctora Sheila hizo parte de esa junta. Pregúntele a la doctora Sheila en dónde cabe la responsabilidad de la NASA en la tragedia del Columbia. Tell us a bit more about the responsibility of NASA in the Columbia tragedy. Where exactly does it fit? Well, we had two responsibilities on our charter. We were responsible for finding out what you would call the physical cause of the accident, what happened. And then we believed very strongly that we needed to examine the organization and the decision-making and understand how this could have happened. Hay dos responsabilidades principales por las cuales estaba llevándose a cabo la investigación. Dice la doctora Widnall que en su minuta de trabajo esta junta de investigaciones debía responsabilizarse por determinar cuáles eran las causas físicas que llevaron a que este transbordador se destruyera, y la otra era la fuerte creencia de este mismo panel en que había que evaluar la organización a fondo, y no solamente la organización sino la manera como se estaban tomando las decisiones. Entonces, desde esos dos puntos de vista hay responsabilidad dentro de la NASA. Alejandro, se ven datos muy reveladores dentro de este informe y dramáticos, porque se habla incluso que se pudo intentar un rescate de los miembros de la tripulación del Columbia. ¿Ella cree que esta era una tragedia evitable? Dr. Sheila Widnall, there's a lot of revealing data, very revealing and very dramatic regarding this last report that was turned in and that was given to the media as well yesterday. One of the issues that's quite controversial here is that something could have been done, such as a rescue or so. Could in fact, could this have had happen? I mean, could we have rescued these people? Well, I think there are two issues. One is the question of whether it could have been done and done safely. But the second issue, almost more important, is that they knew something had happened during the flight, and they took no action to investigate the seriousness of the damage to the shuttle and the implications for the crew. During the flight, there was no planning for a potential rescue. There was no attempt to identify whether the shuttle was in trouble. They simply said, we'll worry about it after they get back. And we felt that was an irresponsible attitude. Félix dice que es una actitud irresponsable lo que sucedió con respecto de las medidas que no se tomaron a la hora de averiguar qué estaba pasando con el transbordador Columbia. Dice que hay dos asuntos que quedan muy pendientes. El primero, si se hubiera podido hacer este rescate. Dice la doctora Widnall que si se hubiera podido hacer, muy seguramente no se habría contado con las medidas de seguridad para ese equipo de rescate, pues que aseguraran que regresaran a la Tierra a salvo. Dice que la otra circunstancia que queda pendiente y que hace muy claro el reporte es que pues ya había sucedido algo, había un daño dentro del transbordador justo cuando estaba despegando y no se actuó con la seriedad con la cual debió haberse tomado en cuenta el asunto. Dice que no hubo planeación con respecto de un potencial rescate, porque pues obviamente simplemente no se actuó cuando sucedió la situación a la salida del transbordador, y dice que la falta de planeación y la falta de preocupación es algo que hace parte de este reporte de manera muy fría y contundente. Alejandro, pregúntele a la señora Widnall qué fue exactamente lo que ocasionó la tragedia del Columbia, y cuando dicen que la actitud de la NASA ayudó a esta tragedia, ¿tienen nombre y apellido? ¿Hay alguien responsable que se retiraría eventualmente de la agencia espacial? Dr. Widnall, what exactly happened to the Columbia shuttle when it was coming back to the atmosphere that made it explode? And when you mentioned that there must be, that there was a lack of serious attitude on behalf of the NASA, does this lack of serious attitude have a name and a last name?
Will someone be held accountable for this tragedy? Well, let me talk first about the actual conditions seen by the shuttle. We feel very certain about our analysis. We've confirmed it by several independent engineering approaches. We feel certain that the shuttle leading edge was hit by a piece of foam coming off the tank early in the ascent, and that this interaction broke a large hole in the leading edge, maybe as large as 10, 12 inches in diameter. Now, in space, that would pose no problem. The shuttle would be perfectly happy to stay in orbit since there's no atmosphere up there. They'd be perfectly happy to stay in orbit, and in fact did complete its 16-day mission in space. But re-entering the atmosphere with that hole in the leading edge is part of what protects the shuttle from the intense atmospheric heating. The atmospheric heating, upon re-entry, the gas can reach temperatures on the order of 10,000 degrees Fahrenheit. There are very few materials that can withstand these kinds of temperatures. So once the gas of that temperature got inside and was able to begin melting and burning insulation and metal fittings and the structure of the wing, it really just began to destroy the wing of the shuttle. And we have very good data on the progress of that, and we know that the shuttle wing became so damaged that the vehicle became uncontrollable, and it simply went into basically a spin, and was the pilot. They were up to that point unaware of the problem, and I'm sure until the shuttle went out of control. So that's the physical cause. Now, I've forgotten the second part of your question. If you give me a minute, I'll just rephrase it, but let me just translate that for you. Dice la doctora Widnall que se hicieron unos análisis bien concretos, que ellos tienen una serie de certezas con respecto de qué fue exactamente lo que le sucedió al transbordador Columbia cuando estaba regresando a la atmósfera. Obviamente el daño se causó por este pedazo de icopor que alcanza a golpear la parte inferior del transbordador justo cuando está despegando. Dice que se afecta sobre todo la parte donde se protege del calor, de cualquier tipo de temperatura. El transbordador dice que en la medida en que va subiendo y el icopor golpea la parte inferior del transbordador, hace un hueco de unas 10-12 pulgadas de diámetro. Dice que mientras estuvo en órbita no hubo ningún problema con el transbordador, que completó su misión sin ningún problema, pero que al reingresar la temperatura simplemente hizo imposible que ese hueco pasara inadvertido dentro de la estructura del transbordador Columbia. Dice que 10.000 grados Fahrenheit no pueden pasar inadvertidos, sobre todo cuando hay un problema en el sistema de insulación o en el sistema de protección del calor. De esta forma empieza a derretir ese sistema, esa capa que tiene por debajo el transbordador, empieza a derretir el metal y va entonces a causar una serie de giros inesperados para el piloto del transbordador. La estructura del ala del avión estaba totalmente destruida y ellos tienen muy buenas bases científicas para probar eso. Dice que era un daño incontrolable en el ala, empieza a girar el transbordador, y eso es exactamente lo que sucedió con el Columbia cuando estaba regresando. Dr. Widnall, the second part of the question was just exactly if there was a lack of serious attitude on behalf of the NASA, does it have a first name? Does it have a last name? Would someone be held accountable for this tragedy? Okay, yes, and I remember your question. We did extensive investigations, took testimony, read emails, identified basically what the decision-making process was. But we did that, we used the statements and the emails from individuals as data to
to investigate the decision-making process at NASA. We did not use it to assign responsibilities to individuals. That was not part of our charter. On the other hand, it is up to NASA itself, NASA administrator, to determine how that agency should be organized to accomplish its mission. And the question of the behavior of individuals is very much an issue for NASA itself. But our board had no mandate, had no charter, and it would have been inappropriate for us to, in some sense, comment on the failure of individuals other than using that data as an indication of how NASA as an organization makes decisions. Dice que no está en posición este reporte de señalar un culpable individual. Dice que sería inapropiado para ella comentar sobre el asunto y que bueno, que en todo caso el reporte no tiene a un nombre o a un apellido determinado para echarle la culpa con respecto de la tragedia. María Elvira dice que el fracaso individual dentro de la NASA es un asunto que le compete a la NASA. El tipo de comportamientos que se llevan a cabo son comportamientos que debe la NASA analizar, pero que ellos están mirando en este reporte exactamente cuál fue el criterio mediante el cual la toma de decisiones se llevó a cabo durante los momentos de crisis del Columbia. Dice que este asunto individual no estaba dentro de los puntos a tratar. Se estaba interrogando, se recopiló una serie de información, se recopilaron una serie de datos, correos, se hicieron interrogatorios con los empleados de NASA para ver exactamente cuál fue el proceso de toma de decisiones y pues de allí en adelante se concluye una serie de cosas dentro del reporte, pero no hay nada individual. Alejandro, ¿qué consecuencias puede tener este informe dentro de la NASA, los programas a futuro de la NASA y por parte de las familias cuyos familiares perecieron en este ataque, si pueden instaurar demandas? Y además, si tiene el informe alguna recomendación de medidas que pueda adoptar la NASA para prevenir este tipo de problemas en el futuro. Regarding the report, what consequences do you think, Dr. Widnall, that this report will actually have on the space program and on NASA itself? And let's talk a bit more about what the families of the victims are thinking at the moment. Now that they've had the opportunity to read this report, will they actually be able to file a lawsuit? And are there any recommendations on this report as to what should be the procedures or the decision making for the near future for NASA? Oh, you want me to answer that, or are you going to translate? No, Doctor. Please go ahead and answer. Okay. Let's see. That's first of all, I think this report will have a big impact. I believe that, following Challenger, the parallels with Challenger and now Columbia, I believe make this a report that cannot be ignored. I think we always had as a goal that our report should not become the second report on a shelf to be joined by a third report if these changes that we recommend were not made. We are going into a month of congressional hearings on this report. In fact, the board had dinner last night with NASA senior management and extensively discussed our organizational recommendations so that we could come to a common understanding of their meaning and their importance. The public statements by the NASA administrator indicate that he is accepting this report in its entirety, and the only issue is one of acting upon the recommendations in an expeditious manner. So I think this report will, and I believe must, have a big impact. Now, as to the families, we of course did not deal with the issues of the financial issues and the legal issues surrounding the families. On the other hand, we have met with the families on several occasions, and we had a group
go to Houston on the day we release the report and give the report to the families, the reaction that we've had from the families has been, thank you for getting to the bottom of this terrible accident. We support your recommendations. We want to see NASA put them into effect. We want the space program to be as safe as possible. So that's my expectation. I also believe we've called for a public debate about the space program. What do we want from the space program? What is the nation committed to fund with respect to the manned space program? And that debate and dialogue must take place in the year ahead. Dice que un gran impacto va a tener este reporte en el programa espacial. Obviamente viene a colación una situación muy importante, y es la situación del transbordador Challenger. En 1986 se hizo un reporte, se hizo una investigación para llegar al fondo del asunto, exactamente qué fue lo que le sucedió al Challenger. Dice que este es la segunda tragedia en el programa espacial y que no quieren que haya un tercer reporte, que no haya una tercera investigación. Esta situación del Columbia, dice que es una situación que no se puede ignorar, y este reporte entonces no va a pasar inadvertido, no se podrá ignorar. Dice que ayer estuvieron cenando con la junta directiva de la NASA para llegar como a un entendimiento colectivo de lo que fue ese reporte. La próxima semana estarán entrando en audición, estarán entrando en conversaciones con el Congreso, estarán durante un mes analizando en el Congreso este mismo reporte. La declaración del administrador de la NASA a nivel público ha sido que acepta en su totalidad el contenido de ese reporte y que actuará la NASA de forma cooperativa con respecto de las responsabilidades que le competen a la NASA en la tragedia. No lidian con los asuntos financieros o legales de las familias de las víctimas. Sin embargo, se han encontrado con ellas en varias ocasiones y enviaron una delegación a Houston, Texas, para que le entregaran a cada una de las familias de las víctimas este reporte. La reacción ha sido una reacción de gratitud por parte de cada una de esas familias. Han agradecido porque este panel de investigadores haya llegado hasta el fondo del asunto y haya averiguado exactamente cuál fue la razón por la cual estalló el Columbia, y dice que espera que las recomendaciones es que espera que sea tan seguro como sea posible de aquí en adelante el programa espacial. Pues esta es la noticia más importante hoy en los Estados Unidos, la investigación del Columbia que revela responsabilidades en la NASA. Esta es una de las mujeres del panel que hizo la evaluación. Antes de despedirla, yo quisiera preguntarle, ¿ella qué hace? ¿Ella qué actividad desempeña? ¿Por qué está en ese panel? Un poco cuál es su perfil profesional. Dr. Widnall, can you give us a bit more information on your professional profile and why you are in this board of investigation? That I bring two special skills. First, I am a professor at MIT. My profession is that of an aerodynamicist, so I was the one who was able to work with the reentry aerothermodynamics, predict the temperature distributions, the behavior of the flow, make sense out of the internal heating and destruction of materials, and some of the debris calculations, understanding where the debris would go when it hit the ground. So that's one set of skills. I think the other set of skills is that I was the Secretary of the United States Air Force. And in that, I had responsibility for quite a number of what I would call the high-level part of accident investigations. The fundamental legal framework for an accident investigation, the behavior of investigating personnel, the legal implications of accident and safety investigations, as well as the public interest in very, very high-profile accidents. Unfortunately, when I was Secretary of the Air Force, we had several rather high-profile accidents, so that territory was quite familiar to me. Doctor, thank you very much for this communication with Columbia, and have a good morning. Thank you very much. Bueno, pues ahí tiene Alberto el perfil de la señora. Era la secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí, no es pues
Sí. La radiación. Profesora de MIT, su especialidad es la aerodinámica, ¿no? Sí, encargada, especialista en distribución de temperatura, calor interno dentro del transbordador. ¿Qué fue el problema del transbordador? Sí. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.